Written and spoken language. 1. Written language. Written language is representation of a speak language by means of a writing system such as grammar, production, and diction. In present written language focus on structure, use, and remains. 2. Spoken language. Spoken language is language produced in its branches from spoken language, meaning are determined by the context. 3. The difference between spoken language. Written language. Long sentences, in which language long sentences are usually used to provide clarity and directed ideas. For example, global warming in predict that the average rise in temperature during 21st century will be the range of 104 to 508 Celsius. Complex vocabulary. Complex vocabulary often occurs in written language. A complex vocabulary is a word made up of two or more words. Example: every example existence negative reinforce sufficient complex arguments. Written language to be more complex and introduce that speech. For example, global warming is one of usual form because it which led to rise in the sea levels to breakage earth, from which is the dawning of industrial systems with other situations in our area. Spoken language. Short sentences. When revealing pronunciation, spoken language or sentence is more effective to simply the expression. For example, during global warming 20th century, to the result of temperature about 1 to 508 Celsius. Example vocabulary is spoken language. Simple words usually to make audience usually. Here are examples of simple words: about, have, smell, many, knock. Simply argument is just a simple argument. For example, global warming is from because as and analysis. Written language. Protestant models which issue terms of at waiters talk and experience informal writing style. It is usually used in academic writing. For example, the inequality in the distribution of food Australia is yet another ingredient. Australia lack of energy. Spoken language personal style. Is driving national personal style if of use of with simple, direct, and intimate words or sentence. For example, because only few made of the money and power Australia, the country doesn't become an equal society. Translate. Bahasa tertulis dan lisan. Bahasa tertulis adalah representasi bahasa lisan melalui sistem tulisan seperti tata
bahasa, tanda baca, dan diksi. Dalam penyajian bahasa tertulis harus fokus pada struktur penggunaan dan permanensi. Bahasa lisan adalah bahasa yang dihasilkan dalam bentuk spontan. Dalam bahasa lisan, makna semua ditentukan oleh konteksnya. 3 perbedaan antara bahasa tulis dan bahasa lisan. Bahasa tertulis kalimat panjang. Dalam bahasa tertulis, kalimat yang panjang biasanya untuk memberikan kejelasan dan gagas yang detail. Misalnya, pemanasan global diperkirakan rata-rata kenaikan suhu selama abad 21 berada pada kisaran 14 hingga 5 derajat Celcius. Kosakata kompleks yang seringkali muncul dalam bahasa tertulis, kosakata dari 2 atau lebih morfem, misalnya sekitar pendampingan dapat diabaikan. Banyak sekali argumen rumit. Bahasa cenderung lebih kompleks, rumit menggunakan ucapan. Misalnya, pemanasan global merupakan salah satu fenomena yang tidak diinginkan. Bahasa lisan, kalimat yang lebih pendek saat menyampaikan presentasi. Dalam bahasa lisan, kalimat pendek lebih efektif untuk menyederhanakan. Misalnya, pada pemanasan global abad ke-21, kenaikan suhu berkisar antara 1,4 hingga 5,8 derajat Celcius. Kosakata yang lebih sederhana. Dalam bahasa lisan biasanya digunakan kata agar khalayak mudah memahami. Berikut adalah contoh kata sederhana tentang bantuan kecil cukup banyak. Argumen sederhana hanyalah sebuah perdebatan yang mempunyai satu alasan. Misalnya, pemanasan global merupakan fenomena yang diinginkan karena membahayakan wilayah pesisir perkotaan. Bahasa tertulis gaya impersonal. Gaya impersonal berkaitan dengan permasalahan sesungguhnya atau peristiwa sebagai pemikiran dan pengalaman penulis. Dalam gaya penulisan formal, bisa digunakan dalam penulisan akademis. Misalnya, ketimpang dalam distribusi kekayaan di Australia merupakan salah satu indikator kurangnya egalitarisme di Australia. Bahasa lisan gaya pribadi. Dalam menyampaikan presentasi sering digunakan gaya personal dengan kata atau kalimat sederhana, lugas, dan intim. Misalnya, karena hanya sedikit orang yang memiliki sebagian besar uang dan kekuasaan di Australia, negara ini tidak menjadi masyarakat yang setara.